नमस्कार दोस्तों। आज कुल्टी से आई है एक सनसनीखेज खबर। बराकर लखियाबाद में 1 करोड़ की लॉटरी जीतने वाले कार्तिक बाउरी का लहूलुहान शव तृणमूल कांग्रेस की पूर्व बोरो चेयरमैन बेबी बाउरी के घर के बाहर मिला है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि कार्तिक की साजिश के तहत हत्या हुई है, तो वहीं नेता बेबी बाउरी कहती हैं कि कार्तिक चोरी के इरादे से घर में घुसा था और भागते वक्त दीवार से गिरकर घायल हुआ। इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या यह हत्या है या हादसा? पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। कार्तिक की पत्नी गर्भवती है, परिवार सदमे में और पूरे कुल्टी में फैली है सनसनी। आगे इस वीडियो में देखिए क्या कह रहे हैं कार्तिक के परिजन और बेबी बाउरी, और जानिए पुलिस की जांच। मार के लड़का को सुला दिया था। इतना माथा में एक जगह खाली गड्ढा है, सब जगह गड्ढा होना चाहिए ना। गिर के मारा, गिर के मारा, गिर के नहीं मारा है। ये लोग मर्डर किया है, पूरा फुल प्लानिंग करके मर्डर कर दिया लड़का का। लड़का खुद अभी पैसा उसको मिला है ज्यादा करके, तो लड़का चोरी करने ढूकेगा, छिनारी करने ढूकेगा तो तुम लोग ठीक बनाया होगा। चोरी करने तो ढूकेगा नहीं। गरीब था तो चोरी नहीं किया, गरीब था तो चोरी नहीं किया, गरीब था तो चोरी नहीं किया। और अभी वो क्यों चोरी करेगा जब उसका पास ऑलरेडी खुद 1 करोड़ रुपया उसका फंसा है। वो खुद अच्छा से अपना घर द्वार बना रहा है, अपना फैमिली को रख रहा है, तब तुम लोग ठीक छिनारा करने बुलाया होगा। चोरी या छिनारा, तब मर्डर क्यों हुआ इसका? इसका द्वार पर घर उसका, वहाँ मर्डर होता ना। तुम्हारा घर में क्यों मर्डर हुआ? कितना दिन पहले इसका लॉटरी उठा है? लॉटरी उठा इसका हो गया 4 महीना हुआ। अप्रैल। कितना अच्छा दोनों अपना जनाना मर्दाना अपना सुखी संसार करा, घर द्वार बनाया है, सब किया। अभी उसका जनाना धरती पर धरती लग रहा है, गिर पड़ रहा है। अभी उसका जनाना कौन देखेगा? पैसा जब सब होता तो दुनिया में सब पैसा के लिए कुछ भी करता। पैसा हर चीज नहीं होता। गरीब आदमी देखिए अपना पति के सिवा उसको पैसा नहीं समझ में आता है। ये अमीर आदमी लोग बोलेगा तो चलेगा, वो तो गरीब है बेचारी, अपना रो रहा है, पड़ रहा है, अभी आने के भी हालत में नहीं है। फुल प्लानिंग करके लोग मर्डर किया है। या तो चोरी या तो छिनारा। तो छिनारा भी करता है तो आदमी बांध के रखता है, चोरी भी करता है बांध के रखता है। ऑलरेडी मर्डर नहीं कोई करता, मर्डर लोग फुल मर्डर किया है। इंसाफ नहीं मिला तो कमिश्नर ऑफिस जाएंगे। जो बात की हम लोग कमिश्नर ऑफिस जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम है ममता देवी। आपको लगता है? आपको लगता है लड़का जो देख अरे हम लोग इंसानियत के नाते से भी तो आदमी बोलेगा। मेरा कोई लगे ना लगे, हम लोग भी तो इंसानियत के नाते से आए हैं। कोई लगना जरूरी है? आप इंसान नहीं है, हेल्प नहीं कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कोई किसी का नहीं रहता तो कोई भी तो हेल्प करने आता है। कर लीजिए, हम उसका भाभी हुए, बहन हुए, कुछ तो रिश्ता इंसानियत का होता है। कुत्ता कुत्ता में दोस्ती होता है। ঘটনার মধ্যে লই খাবার দাবার খাইয়ে বাইরে বেরিয়েছে। কটার সময়? ওই 11টার সময় একটু দুজন ঘুরে আসছে। তারপরে গেল ওদের বাড়িতে হাল্লা হয়েছে, আমরা তো কোনো জানি না, আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তার বাদে তারপর যখন রানী বাংলা নিয়ে গেছি, ছেলেগুলা দেখেছি ওরা উঠে নিয়ে গেছি, ওরা হাল্লা করেছে চোর চোর করে। আমার কোনো জানা জানি নাই। তারপর আমি জানলাম, তারপরে বলছে ব্যান্ডেজ হইল, তো আমি নিয়ে গেলাম আস্তা বলে দিলে জবাব দিয়ে ঘুরে আইলাম। আবার ওর দুয়ারে দেখছি, আবার সকালে সব যাই দেখছি দুনিয়া ভর্তি গোটায়। তাহলে তো আমাকে ওকে শখ করা দরকার না। তাহলে আমরা ও ছাতে ঢুকতেও যেতে খুঁজলাম, আমাকে সেটাও যেতে দিল না। বোঝা যাচ্ছে কি আমার ওয়াদে গেছে, বড় মারিয়ে পিটে যদি বাইরে রেখে দিই। কে ওরা কে নাম কি? ওয়াদে দুয়ারেই ছিল আমার ছেলে পড়ে। আমরা সব বলতে যাচ্ছি চলো না, সব আছে তো দেখবেন, চলো না। এখন সব লোক পড়ে আছে। কি নাম তোমার? আমার নাম সাবিত্রী বাউরি। আমার ছেলেটা মারা গেল আমার কার্তিক বাউরি। কত বয়স? 26। সকাল ওখানে আমরা সবাই আমরা যত লোক এলাম এখানকে, বলছে কি আমাদের ওপরে চাপে ছিল আর আমাদের ছিল ট্যাঙ্ক ধরছিল। তো তোমরা তো সেই টাইমে সবাই মিলে ওকে ধরবার উচিত ছিল কি না? বানিয়ে রাখো, ধরে রাখো, ট্যাঙ্ক হাত ভাঙো। অমনি করে দেখতে আলুম ও তো গলত আছে কেন? বলছে ছাদে যাবে, দেখো রাস্তা আছে কোন দিকে যাবার, ও ছাদে চাইবা। তোমরা একবার চেক করো, আমার বিশ্বাস তোমরা একবার চেক করলে যদি রাস্তা আছে তো বলে দিবে চাইবার। আর অতদিন বাড়িতে চাপে নাই, আজ কতদিন থেকে হয়ে গেল। অতদিন বাড়িতে চাপে না, কাল ওদের বাড়িতে কি করে চাপলো? কোন কারণে চাপলো বাড়িতে? ওদেরকে একটু জিজ্ঞেস করো। এতদিন চাপতে পারে না বাড়িতে। কি করে গেল? কি করে ঢুকলো? তো ওটা আমরা জিজ্ঞেস করছি, ওদেরকে জিজ্ঞেস করো কি করে ঢুকলো বাড়িতে। ছিল তো কথাই ছিল বাড়িতে কি? হ্যাঁ ওরা বলছে আমাদের ছেলের পা আমাকে ধরে চপর ছাদে চেপে তো চাপলো কি করে? কি নাম তোমার? আমার নাম টুম্পা বাউরি। আমার বড় আমি আর এই জনসেবার বড় বদি বটে। আমি বড় চাপলো কি করে ওর বাড়িতে? ওদেরকে জিজ্ঞেস করো কি তোমার বাড়িতে চাপলো কি করে? বাড়িতে আমরা সবাই ঘুমোচ্ছিলাম রুমের মধ্যে, আর এরা দুজন আর একটা বাচ্চা ছেলে, তিনজন। এরা ওই আমাদের একটা ট্যাঙ্কি আছে ওই চৌকির বারান্দার মধ্যে আর কি, এরা তিনজন ঘুমোচ্ছিল। এরা তিনজন ঘুমোচ্ছে আর
ওই ছেলেটা কি করেছে আমরা চিনিও না, মাথায় গামছা বেঁধেছে পুরো, আর এই ঘুমোচ্ছিল, আর ওর পাটাকে পুরো এমনি করে কি রে পাটাকে দেবে রেখেছে। তখন এ চোর চোর বলে হাল্লা করেছে, আর এও উঠেছে চোর চোর করে। তখন ওখান থেকে কি করেছে একদম নিজের ইয়েতে ছুটে এসে পড়ে আর ডাইরেক্ট এই সেন্টারে পড়েছে। মানে চোর চোর করে যখন হাল্লা করেছে আমরাও উঠেছি, সবাই মিলে চেঁচামেচি হাল্লা করেছি, তখন ও ভয়ে এসে পড়েছে। ওই তো পিরিটি ওরা দেখেও এলো জায়গাটা।